नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं आफरीन हाजिर हूं आज के बुलेटिन के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले स्पॉन्सर्ड बाय डेकोर वॉलपेपर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। को स्पॉन्सर्ड बाय आरएलके नर्सिंग होम। जनता को इन मुश्किल हालातों में राहत पहुंचाने के मकसद से आरएलके नर्सिंग होम में इलाज के खर्च में भारी कटौती करने का फैसला लिया गया है। ग्लोबल वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। यहाँ रोल, सूप, मोमो, इंडियन डिशेस, तंदूरी वेज, मशरूम, बिरयानी, रोटी, चाउमीन, हक्का नूडल्स सभी उपलब्ध है। 3 किलोमीटर के दायरे में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। रविवार को आसनसोल के बूदा इलाके के अंतर्गत चमन तालाब क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद मेराज के 2 वर्षीय बेटे मोहम्मद सद्दाम के आसनसोल जिला अस्पताल इमरजेंसी विभाग में मौत हो गई। इसके बाद मृत बच्चे के नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा और बच्चे का इलाज कर रहे चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में तोड़फोड़ की। इनका आरोप था कि अगर बच्चे का इलाज सही तरीके से किया जाता तो बच्चे की जान बच जाती, लेकिन चिकित्सक ने इलाज सही से नहीं किया, जिस वजह से सद्दाम की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर आसनसोल दक्षिण थाने की आईसी कौशिक कुंदू के नेतृत्व में विशाल पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान मौके पर पहुंच गए और मृत बच्चे के परिजनों को समझा बुझाकर स्थिति को शांत किया। वहीं आसनसोल नगर निगम के एमआईसी गुरुदास चैटर्जी भी मौके पर पहुंच गए और मृत बच्चे के परिजनों के साथ अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर स्थिति को शांत किया। डॉक्टर के पास डॉक्टर वजन किया, लड़का का वजन किया, अब आधा से कुछ नहीं देखा। दवाई वाला खराबी वाला 6 बजे मिलेगा, हमने वेट कीजिए। हम खरीदा दवाई, ले जाके चम्मच खिलाया। मेरे बाबू चला गया। डॉक्टर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मेरा लड़का जिंदा हो जाएगा। शाम लेकर आए थे आप? अपने लड़का को 1 घंटे पहले लेके आए थे, ठीक था। बच्चे को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बुखार रहा, 2 जगह बाहर से दवा लिया, सूट लेके हॉस्पिटल लाया। अभी 5 मिनट में ये बूढ़ा डॉक्टर रहा, एक बैठा हुआ, वो एक सिरप लिख के दिया, वो दवा खिलाया घर में जैसे बोला। उसके बाद घर में अलमल भी ले किया, फिर बकाहट करने लगा।
बीते बुधवार को लापता 7 वर्ष का बच्चा सौरभ बौरी का शव आज माधवपुर बौड़ीपाड़ा से पाया गया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर डीसीपी अभिषेक गुप्ता, अंडाल थाना और पांडेश्वर थाना ओसी घटना की खोजबीन करने के लिए मौके पर पहुंचे। इस दौरान खोजी कुत्तों के जरिए कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है, जिससे पता लग सके कि आखिर इस 7 साल के बच्चे की दुश्मनी किससे थी और इस बच्चे को इतनी बेरहमी से किसने मारा। लेकिन इस बीच इस घटना से ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को 7 साल का बच्चा सौरभ बौरी के लापता होने की सूचना अंडाल थाने में दी गई थी और बच्चे के परिजन समेत ग्रामीणों ने अंडाल थाने का घेराव कर गुमशुदा बच्चे को ढूंढने की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन उस बच्चे को सही सलामत ढूंढने में असफल रही और आज उस बच्चे का शव माधवपुर बौड़ीपाड़ा से पाया गया। আমি আসানসোল থেকে এসেছি, আমি বলছি আপনাকে, আমি আশ্বাসন দিচ্ছি যা করেছে এটা যা করে থাকে আমি ওকে শাস্তি দেবো, কড়া থেকে কড়া শাস্তি দেবো। আমি ভিডিও করে দিয়েছি, ভিডিও করে করছে তো ভিডিও। আমরা বের করবো একটা জিনিস কি করেছে কি যারা আছেন এখানে যারা আছেন আসানসোল থেকে আমি কোথা দিচ্ছি এগুলো আমি ট্রান্সফার করার দায়িত্ব আমার নিচ্ছি, আমি যাবো সেই ক্ষমতা আমাকে মনে বলে এলাম এখান থেকে কি করে দেখলে আর কি করে বললো, কি করে বললো মানে আমরা সবাই বাড়িতে বসেছিলাম, বাড়িতে বসার পর ও বললো কি চলো একবার ঘুরে আসি, একবার আরেকবার দেখে নি। তো এদিকে গোটাই চেক করলাম, ওধার থেকে এলাম, তখন ওকে বললাম একবার ভিতরে ঢুকে দেখে নাও। আর ও যেভাবে ভেতরে ঢুকেছে ও পড়া চিচাতে কানতে স্টার্ট, তখন দেখছি কি আমরা ভিতরে আমাদের ছেলে পড়ে আছে। ওই ছেলেটি যেটা ওই ছেলেটাই বটে, মিসিং ছেলেটাই বটে, কারণ তাছাড়া তো অন্য বাইরে থেকে তো এখানে কেউ ছেলে এই করতে আসবে না, আর কোথায় মিসিংও হয় নাই, আমাদেরই ছেলে বটে। আর কেউ বাইরের করে না, এখানকারই করেছে, কেউ এখানকারই ছেলে এখানকারই লোক করেছে। ও কারণ সবাইকে চিনে, ও ভেবেছে কি একে যদি ছাড়ি আমরা তো ও বলে দিবে বাড়িতে, তার জন্য ওকে মেরে দেওয়া হয়েছে। তারপর কি থানাকে সূচিত করা হলো? থানাকে তারপর আগে আমাদের পাড়ার লোককে জানানো হয়েছে, তারপর পাড়ার লোককে সবাইকে জানানো হয়েছে কি এরকম এরকম ব্যাপার হয়েছে, সবাই আসো, তারপরে সবাই এসছে। কি নাম আপনার? কিষণ ডাঙ্গর। কারোর উপর সন্দেহ কিছু করছেন যে আপনার ছেলেকে কারা মারলো? হ্যাঁ, যারা অন্যায় করছে তারা তো শাস্তি পাক, এটা তো চান আপনি? এরকম একটা বাচ্চাকে যারা মারতে পারে তাদের কি শাস্তি আপনি চান না মা হিসাবে? হ্যাঁ, কারোর উপর যদি সন্দেহ থাকে বলুন, আপনি যদি কাউকে সন্দেহ করছেন সেটা বলুন, কারোর উপর সন্দেহ করছে বলুন। এইটুকু এইরকম বাচ্চা, একটা ছোট বাচ্চাকে এইভাবে মারবে, আপনি মা হিসাবে কি তার শাস্তি চান না? ওর নাম কল্পনা, ওর স্বামীর নাম লেডু। কল্পনা লেডু, এদের সঙ্গে কি শত্রুতা, আপনার সঙ্গে কি শত্রুতা? আমাকে পছন্দ করে না ওরা। এরা কে, কোথায় থাকে এরা? এরা কোথায় থাকে? ওর সামনে ওর ওই রাস্তা দিয়ে আমার ছেলে গিয়েছে। আচ্ছা, ওদের এই পাড়াতেই থাকে? ওদেরকে ধরুন, ওরা বের করবে, ওরা জানে ওর রাস্তা দিয়ে গেছে আমার ছেলে। এই পাড়াতেই থাকে? এখানেই থাকে, এখানেই থাকে। ওরা কি বাচ্চাটাকে ডেকে নিয়ে গেছিল? ডেকে নিয়ে যায়নি, ওর ছেলের সাথে খেলে আমার ছেলে। আচ্ছা, সেই দিনই কি ওর ছেলের সঙ্গে খেলছিল? জানি না আমি সেটা, আমি খবর পাইনি। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। কিছু বডি টেটরের ম্যানিপুলেশন হয়েছে, আমরা দেখছি ডগ এনেছি এখানে, কিছুটা মানে ইন্ডিকেশন দিয়েছে। সাসপেক্ট হিসাবে আমরা কিছু কিছু লোককে জিজ্ঞাসাবাদ করছি, দেখছি আমরা কি মানে কি কারণ হতে পারে, কিন্তু এরা কোনো কারো মানে সাসপেক্ট হিসাবে কাউকে মানে লোকের লোক কিছু বলতে পারছে না, তার উপরে সন্দেহ করছে না। তারপরেও আমরা দেখছি কিছু লোক আমরা পেয়েছি, আমরা ওটাকে তদন্ত করে খুব শীঘ্রই এটা দেখলাম কিছু ইনজুরি মার্কস আছে বডিতে, আমরা
ওটা পোস্টমর্টমের জন্য পাঠিয়েছি। পোস্টমর্টমে বোঝা যাবে কি মানে কীভাবে এটা করা হয়েছে, কী মার্কস আছে, ইঞ্জুরিটা কী করে হয়েছে, কোনো হাতিয়ার ইউজ করা হয়েছে বা কোনো করা হয়েছে, ধারদার হাতিয়ার আছে নাকি কী করে এটা করা হয়েছে সেটা কেমিক্যাল মুখে দেওয়া হয়েছিল স্যার? সেটা পিএমে আমরা করে বলতে পারবো। হাত পা কাটা ছিল সেটা আমরা পিএম দেখছি, পিএমে কি মানে বোঝা যাবে কি কীরকম ইঞ্জুরি। रविवार को पूरे देश के साथ साथ आसनसोल शिल्पांचल में भी ईद उल अजहा का त्यौहार पूरी श्रद्धा और अकीदत के साथ मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिदों और ईदगाहों में पहुंचे और नमाज अदा की। आसनसोल के जीटी रोड के किनारे स्थित ईदगाह स्कूल के प्रांगण में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और नमाज अदा। غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما بلغ معه السعي قال يا ربك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم سمع الله الله أكبر الله. आसनसोल उत्तर के विधायक और बंगाल के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलाई घटक ने रविवार को आसनसोल ग्राम शिव मंदिर में पूजा की। उनके साथ आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य गुरुदास चैटर्जी भी थे। इसके अलावा 21 जुलाई को शहीद दिवस के अवसर पर आसनसोल गांव में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में कानून और लोक निर्माण मंत्री मलाई घटक, गुरुदास चैटर्जी, आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक 2 के तृणमूल अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने भाग लिया। ये तैयारी बैठक उसी बैठक को ध्यान में रखकर की गई है। इसके साथ यहां एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। आसनसोल नगर निगम के 45 नंबर वार्ड के पार्षद उत्पल रॉय के नेतृत्व में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। रेट पड़े गए रेट तो मुझे শিক্ষা ঘটক কাউন্সিলর উদ্যোক্তা সেই উভয় আজকে মঞ্চে আছেন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অন্যান্য কর্মী ভাই ও বোনেরা। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো উভয়কে আজকে একটা সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করার জন্য। রক্তদান হচ্ছে মানুষের একটা মহৎ দান। আমাদের দেশে এখনো রক্তের প্রয়োজন নেই, রক্তের অভাবে অনেক মানুষকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হয়। আমরা যতই ক্যাম্প করি এই ক্যাম্পের মাধ্যমে সেই রক্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না, কিন্তু সায়েন্সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে
এখন রক্তের বিভাজন করা সম্ভব হচ্ছে, ব্লাড সেপারেশন করা সম্ভব হচ্ছে। এবং আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে আজ থেকে প্রায় 4 বছর আগে আসানসোলে ব্লাড সেপারেশন ক্যাম্পের ইংরেজি বসিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আসানসোলে এখন যদি 30 জন মানুষ রক্ত দেন, 30 বছর রক্ত দেন, আগে 30 জন রোগীকে রক্ত দেওয়া যেত, এখন এক বছর রক্তে 3 জন পর্যন্ত রোগীকে দেওয়া যায়। অর্থাৎ 90 জনকে সেই রক্ত বিভাজন করে দেওয়া যায়। যেমন কারো যদি ডেঙ্গি রোগ হয়, তো ডেঙ্গিতে রক্তের প্লেটলেট কমে যায়। এই সংযোজিত রক্তের থেকে যদি খালি প্লেটলেট ডেঙ্গি রোগীকে দেওয়া হয়, তাহলে ডেঙ্গি রোগী সেরে ওঠে এবং রক্তের বাকি যে কম্পোনেন্ট সেগুলো যে সমস্ত রোগীর প্রয়োজন তাদের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায়। তাই ব্লাড সেপারেশন আমাদের এই শহরে আমরা পেয়েছি, আমরা গর্বিত। এবং আমাদের শহরে রক্তের অভাব খুব একটা হয় না, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বিভিন্ন সময়ে আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি। আসানসোলে রক্তের অভাবে কোনো মানুষ মারা গেছে এই খবর কিন্তু আমাদের কাছে কখনো পৌঁছায় না। रविवार को रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के तत्वाधान में 300 विधवा माताओं एवं दिव्यांगों को बिना मूल्य राशन वितरण किया गया। इस मौके पर रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल के कर्णधार आरपी खैतान ने कहा कि उनके संगठन की तरफ से हर महीने इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है। आज के कार्यक्रम के दौरान 300 विधवा महिलाओं को तथा दर्जनों दिव्यांगों को निःशुल्क राशन बांटा गया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के सफल आयोजन में रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद आश्रम, अंजुमन जैसी संस्थाओं ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया। इन संस्थाओं द्वारा ही इन महिलाओं को चिन्हित किया गया जिन्हें निःशुल्क राशन दिया जा सकता है। आरपी खैतान ने कहा कि इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि इन सभी व्यक्तियों के लिए रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल में इलाज के साथ साथ टेस्टिंग, यहां तक कि अगर किसी को भर्ती करने की जरूरत पड़ती है तो वो भी निश्चिंत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनका संगठन हर महीने इस तरह के कार्यक्रम करता रहता है जहां इलाके की जरूरतमंद विधवा महिलाओं में मुफ्त राशन बांटा जाता है, साथ ही घरेलू जरूरत के सामान भी निःशुल्क दिए जाते हैं। অ্যাডপ্ট করেছিলাম, তাদেরকে ভোট দিয়েছি আমরা। এদিকে খুঁজতে গিয়ে আমাদের 1 বছর লেগেছে ম্যাডাম। কি করে পাবো, কোথায় পাবো বিধবা মাতা বলাটা বড় সহজ। আমরা রামকৃষ্ণ মিশন এইরকম যারা সংস্থা আমাদের আছে, প্রতিষ্ঠান যারা আছে, তাদের মদত দিয়েছিলাম। তারা আমাদেরকে বিশেষভাবে এতে মদত করেছিলেন। তবে 1 বছর লেগেছিল। আজকে আমরা 350 বিধবা মাতাদিকে অ্যাডপ্ট করে রেখেছি, তাদেরকে অ্যাডপ্ট করেছি 10 বছরের অন্তরালে। 10 বছর লেগেছে। আইয়ে হয়েছিল বিভিন্ন সংগঠনকে বলে 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 বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র আছে, রামকৃষ্ণ মিশন আছে, আঞ্জুমান আছে, গুরু সিং সভা আছে, তাদেরকে বলে বলে এদিকে খুঁজে আমরা বার করেছিলাম। 250 ম্যাডাম। আর আমাদের প্রত্যেক মাসে যেটা আমরা রেশন বিলি করি এদিকে, সেটা দিতে আমাদের এই পরিষেবাটা দিতে 200-250 বাকি অসুস্থ থাকেন, আসতে পারেন না, আমরা তাদের ব্যবস্থা করি। এদের বাড়িতে যত জিনিস লাগে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা এক একটা করে লूंगा। सबसे पहले तो आप जो ये सेवा मूल्य के कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि ये कार्य भविष्य में भी आगे बढ़ता रहे। और एक बात जरूर कहना चाहूंगा
कि आज ये मेरा सौभाग्य है कि खेतान जी जो चाचा जी हैं उनसे उनके सानिध्य में जो पिछले 1 साल से मिलकर समाज के जो कल्याण के कार्यों में उनका से जो सहयोग मिला है या मैं जो सहयोग कर पा रहा हूँ वो अभूतपूर्व रहा है। एक बात छोटी सी जरूर कहना चाहूंगा कि जब पिताजी चाचा जी जब बीमार थे मैं उनसे मिलने गया उनके स्वास्थ्य की कामना के लिए। उन्होंने एक ही चीज कही कि आप अपने गुरु से यही अरदास करिएगा मुझे कुछ समय और भगवान दे दे। उन्होंने ये जो समय अपने लिए नहीं मांगा है, उन्होंने कहा है कि मेरे ये थी आज की कुछ अहम खबरें। देखते रहिए आसनसोल टाइम्स और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि शिल्पांचल की हर तरह की खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।